Bubagrano ayuk lok thung Bubagrano long le tini Bubagrano eta khane rona eras ma khainai tini Bubagrano eta khane rona ma eras ma khainai ya ke choba kotor choli nai choba kotor choli kho tini Bubagrano eta khane rona eras ma khainai ya ke choba choli nai TIPRA ayuk lok thung TIPRA long le Bubagrano ayuk lok thung Bubagrano tini jebabe eras Bubagrano tini jebabe eta khane rona eras ma khainai BJP mudabat BJP IPFT mudabat BJP IPFT mudabat ষড়যন্ত্র বন্ধ খাইদে ষড়যন্ত্র বন্ধ মা খাইনাই ইয়াকে বিজেপি কমানাই ইয়াকে আইপিএফটি কমানাই ষড়যন্ত্র খাইলে তিনি Bubagrano তিনি আর তিনি এটা খাই নাই রকম এরএস মা খাইনাই ইয়াকে সারা ত্রিপুরা রাজ্য জেলাক চলে না ইয়াকে সারা ত্রিপুরা রাজ্য চবা চলে না Bubagrano ayuk lok tu TIPRA Motha long le TIPRasa long le tini Bubagrano warama sinsakok Sri Hani Bubagrano no tini Mohanpur SDM office SDM by Bubagrano sini candidate aro ni borjono wakil or candidate khana counting sei counting byapano tini SDM kok sara thangkani aro ni kisuta 10 plus BJP ni gunda bahini rok Bubagrano upore attack khaya naikha tai sini borok aro প্রায় 5 থেকে 6 জন সে Bubagrano লগে থাকনাই সেই সুযোগ বরক তিনি Bubagrano অ্যাটাক থাকা আপনি একজন চক্রান্ত সেই বিজেপি যদি ত্রিপুরা রাজ্য কোনো কারণে ত্রিপ্রাসা তাই বাঙালি যদি অর দাঙ্গা যদি ইংলি থাকাকে আপনি মেন সৃষ্টিকর্তা বিজেপি তাই বিপ্লব দেব দায়ী মাংনাই আরনি যে মাননীয় এমএলএ প্লাস তিনি শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ নি এরিয়াও আং রতনলাল নাথ নো সানানি মুসঙ্গ নং সেই রকম ষড়যন্ত্র খাইনাই নিনে আরো নং ফেলেঙ্গা নাই তংখা অবশ্যই আ জায়গা ফেলেঙ্গাই 10,000 বুতো চেন্নাই ব এই রতনলাল নাথ এরিয়াও সেইভাবে চক্রান্ত খাইনাই তিনি Bubagrano তিনি এটা খাইনা নাই মানে অমজরি বিজেপি আইপিএফ যদি ও সিস্টেম যদি বন্ধ খাইয়াকে সারা ত্রিপুরা রাজ্য সভা চলি নাই বাগানাই খানা সিনি কাউন্টিং দङ খানা সিনি এডিসি স্বশাসিত জেলা পরিষদনি কাউন্টিং দङ সেই কাউন্টিং নো বড় 10 খাইনাই TIPRA মথনে ফেল খাইরেন বাগানাই বড় চক্রান্ত চালুগি দङ বড় সাইমানখা বড় চেনখা বিজেপি আইপিএফ বড় চেন সাইমানখা বাগাই তিনি Bubagrano পরমা একে চক্রান্ত খাইনে এটা খাইরেন নাই মানে কিন্তু অমনি জবাব কিন্তু বড় মার নাই কিন্তু TIPRA মথা হাইনে আসুক Tongwlak সারা ত্রিপুরা রাজ্য তিনি বিসিংহ খানা সিং TIPRA মথা 22টা সিট মানে সিং পাস খাইনাই বনি পরে সারা ত্রিপুরা রাজ্য যেভাবে একটা বিজেপি সবচেয়ে মানে সিত্রা পার্টি ভারতবর্ষ নেই মহাই সিত্রা পার্টি কোনো পৃথিবী অনুবিয়াখ সেই পার্টি তিনি আমাকে সিনি Bubagrano এগিনস Bubagrano এগিনস মাকে একটা খাইরেন নাই মানে সেই চক্রান্ত সিং বরং কোনো দিন সফল হংনানি বাকি সিং বরং রগলাক সিং জবাব রনাই সিং খনা কাউন্টিং পাইনাই কাউন্টিং পাই মানে পরে সিং ডেমোক্রেসি যে রুল দङ ডেমোক্রেসি যে সিস্টেমেটিক্যালি দङ সিং লনি মাধ্যমে সিং যেভাবে পরে বেআইনি ভাবে Bubagrano একটা চক্রান্তনি বিসিং Bubagrano যেভাবে অ্যাটাক খাইরেন নাই মানে অবনি জবাব সিং খানানি বিসিং সিং পাসিং দङ বনি পরে সিং জবাব লিগেল ভাবে সিং জবাব নাই বনি পরে বিজেপি আইপিএফ সরকার নাং সাও নরক মহাই চক্রান্ত খাইনে বরমে নক সক যাওই বরমনা বই ইভেন সিন Bubagrano বনি এটা খাইনে নাই মানে নরক ত্রিপুরা রাজ্য দং সংমা থাংনাই আবনো নরক দং সংমা আমবাই তিনি বাদ দংগই সং তিনি প্রেসমেন্ট মা খালিকা তো মানে হিমালয় নখা সং লাইপ নখা তিনি Bubagrano সিনি Bubagrano তিনি Mohanpur ব্লক SDM বাই থাঙ্গই কাউন্টিং এজেন্ট ব্যাপারে কক সালিনা থাংতেনি বড় কিসিসা সং সুলনা Bubagrano সুলনা উমানি বাগৈ বড় বতলাঙ্গিয়া ও জায়গা থাঙ্গই কয়েকজন বিজেপি নি গুন্ডা বাহিনী আব 10 ও জায়গা থাঙ্গই Bubagrano বিসিং থাঙ্গই ও জায়গা থাঙ্গজনো অ্যাটাক খাইনাইকা ইট পাটকেল ইট রক্ষিতা লেখা চিনি যে ও চিরিখংনাই চিরাইনি থানে নাংমান নখা
বেলাই খেনে আবো দুঃখজনক ব্যাপার হা বুবাগ্রানো সে অ্যাটাক খাইমান হকে जों हाय साधारण बरं निथानिमो जोंना अटैक खालायनायनि बं बेपार गया बरक तिनि साइमांखा तिनि त्रिपुरा मथा आईएनपीटी जुटुङै जे तिनि प्रतिद्वन्दिता एडिसि चंग मारिबो जों जयुंनाय आबो बरक साइमांखा आबन बागे बर कबर चाइतंखा आबन बागे जागा जागाव तिनि विश्रामगन्जरको जोंनुखा अफिसियल बेपारो जे काउंटी हजार फाइ कक सालायना फेप्रो आई कार्ड दसेबो बुप्रा सप्रा खालायमानुखा आबो तामनि बागै एकटेन कारण जे जों त्रिपुरा मथा आईएनपीटी जुट सरकार फाइनाय आबो किरिवैनो बरफनि आबाय खालायो आं तिनि साबधान खालायनानै बास खालायदि दमन आबो स्टप द खायदि अमाहाय खाय नरक अ हावो थाङै मांला जोंबो आबोनि पाल्टा जवाब रिनानै मानो जदि आबोनो दमन खाया हांगे जों आबोनि पाल्टा जों सारा त्रिपुराबो हजलाय हाय चुंनाय हजलाय हाय तिनि बुबाग्रानो कोनो यासी थाइसा पानो कखांके जों केबा आसुक तंग्या आबोन बागेराव जै बुल पटे हिमनाय र जे किसिचा के पार्टी हिम तमेरानां सावो नखरा ताबो नखरा हा बुबाग्रानो पर्यन्त अटैक खालायो तंगो अटैक खालायो ए अटैक निनि सागो अटैक खालायमानि हिनि नंवान सुदे हा बुबाग्रा तंगै नों तिनि राजनीति खालाय तंमानो हा बुबाग्रा करै हिंके ओ हाचिनि या हिंके नों राजनीति बो खालाय मांगला आबोनो स नों सिदि आबोन बागेनो थानसा बुबाग्रा जोंनो थानसांना बागै सावो थानसानि मारि जों ओ थानसावनो सुमा तंनाय थानसा जदि आंके ओ तिप्रासार ताबुक जे कष्टमा मानि जे सातक जां मानि ते दुनांनाय आबोनो से आं त्रिपुरा बा सिरंनो तिनि तिप्रासारं नां ओ बार्तानि नाम संगो आबोनो दमन खायदि बुबाग्रानो जे कोनो केसा यासिमा थाइसा कखांके वान सुगै नादि सारा त्रिपुरा राज्य निराय खाय तंगला दमन खायदि आबोसे रतन बाबु नां सानाने मोचंगो निनि ओ गुन्डागारि खरसा शिक्षा मन्त्री गै नों ओ जगा निनि बररनो नों बुबाग्रानो अटैक खालायरि मानि नों अब दमन खायदि भबिष्यत बेलाखिन हामियांनाय आबा शांतिनि साना मोचंगो हामबाय बुबाग्रा आयोग लोकथो रतनलाल नाथ हाय रतनलाल नाथ हाय बीजेपी हाय बुबाग्रानो चक्रान्त भाबे अटैक खायनाय माने बन्द मा खायनाय हायगे त्रिपुरा राज्य हरसों नाय हायगे त्रिपुरा राज्य हरसों सानाय हायगे त्रिपुरा सरंग बन्द खायगे त्रिपुरा सरंग हरसों सानाय बुबाग्रानो चक्रान्त भाबे जेबाबे अटैक खायनाय माने बन्द मा खायनाय हायगे त्रिपुरा राज्य हरसों सानाय ओ ताकुरक फायबाय दे ओ बुकुरक फायबाय दे बुबाग्रा आयोग लोकथो त्रिपुरासा आयोग लोकथो